MAM Média, la voix qui informe le monde. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakuwa na furaha tena kusimama mbele yenu, na Mungu ametujalia tupate kuchangia neno lake. Kwa hiyo tunawakaribisha mtu, na somo la leo linasema safiri ukiwa mwepesi. Safiri ukiwa mwepesi. Najua mashine tekniki inakuwa na makaprisi zake, sasa wameandika safari, lakini ni safiri ukiwa mwepesi. Haleluya. Amen. Neno wepesi nasikilikana, unasafiri bila mizigo. Unasafiri na uko bien, hakuna kitu ambacho iko na kushinda katika safari. Na neno letu kubwa ni katika kitabu cha Waebrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12. Neno la Bwana linasema, basi na sisi pia, kwa maana tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa subiri katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Haleluya. Ndilo fungo kuu. Inawezekana ulishaka lisikia, lakini leo tutapima kulieleza njia nyingine ambayo Paulo alikuwa anazungumzia hapa. Unajua wakati fulani Paulo katika Wakorintho anasema tunakosa vile watu ambao wako kumarato, tunapiga mbio, na ili ushinde marato inakubidi ukuwe na discipline. Na hapa tena Paulo anatupatia picha ya mtu ambaye yuko safarini. Anasema basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi, na tuweke kando kila mzigo mzito. Haleluya. Katika safari inakuomba utie pembeni kila mzigo mzito, kile kitu ambacho kinakuzuia ukiache. Na haishii tu kumizigo, anasema na dhambi. Na en quelque sorte dhambi nazo inaweza kuwa ni mzigo mzito ambayo inakuzuia usiende mbele. Katika safari hauwezi kufanikiwa kuendelea kama utaendelea kushikilia vitu ambavyo ni vizito. Kila mtu hapa inawezekana alishaka safiri, na unajua wakati Paulo alikuwa anazungumzia safari hapa, ni wakati safari za kutembea na miguu zilikuwa nyingi. Na pengine leo ukiwaambia watu safari, wanaona vitu hivi, wanaona ndege, wanaona gari, wanaona moto. Na inawezekana unaposafiri na ndege, mzigo kabisa hauko mzito sana. Unaposafiri na gari kunakuwa nafasi ya kuweka mizigo. Lakini unaposafiri na miguu kunakuwa na mizigo lazima uitie pembeni. Fikiria ule mtu ambaye mnamuona, anaweza toka hapa na Mdaka, atatoka hapa na Kavumu. Ni kusema unapokuwa katika safari, zaidi sana safari ya mguu, sherti utie vitu vimoja pembeni. Na kama ukiendelea hautafika mbali, utaishia njia, utachoka na safari na hautaendelea tena. Kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kwamba kunakuwa na vitu lazima uviache ili safari yako iende mbele. Ili urahisishe safari yako, kuna vitu lazima usiende navyo. Haleluya. Kuna vitu lazima usiende navyo. Kuna vitu kama ukienda navyo katika safari yako utaona machungu, safari itakuwa ngumu. Kunakuwa na mizigo ambayo ukienda nayo safarini yanaweza kukusababishia mambo yafuatayo kama vile kuchoka. Fikiria mtu ambaye anasafiri lakini anajideside ndabeba matela. Unaenda Kavumu, unaenda na Mugulu,
pengine ni mchungaji alikuwa safari hapa, alikuwa kule nawaza ni Kalehe, mchungaji Kalungu. Sasa mchungaji anasema hii matela yangu ya Dodoma yenye iko hapa siwezi kuiacha, na safari ni ya miguu. Unaweza mchungaji atafika kule kubrasserie kabisa. Ni kusema unaposafiri kunakuwa na mizigo. Mchungaji anasema nikienda na Biblia itakuwa nyepesi. Nikienda na kitabu cha shule ya Sabato kitakuwa kiepesi. Nikienda na nguo 2 3 nitakuwa mwepesi katika safari. Lakini kama akisema niende na valize yote, mnaweza taishia wapi? Kuko vitu lazima uachane navyo. Ukiamua kuenda na vitu vingi safarini, unaweza kuchoka njiani. Na ukichoka unaweza kuwa hautaendelea tena. Unasema kwa sababu nimechoka sitaendelea tena. Kama hauache mizigo mingine safarini, unaweza kufika kwa kuchelewa. Safari ambayo ungetembea siku moja unariske kulala mara 2 mara 3 munjia. Na unapochelewa kufika, maana yake hautaingia katika mambo ya Biblia. Ukisoma kitabu cha Luka, ile habari ya wanawake 10 ambao walikuwa na mchunga Yesu, 5 walikuwa na mafuta, wengine 5 hawakuwa na mafuta. Na wakati Yesu bwana harusi alipokuja, wale ambao hawakuwa na mafuta wakakimbia kutafuta mafuta. Waliporudia wakakutana mlango umefungwa. Maana yake nini? Walifika kwa kuchelewa. Sio tu kwamba walikosa mafuta, lakini sababu ya pili ni kwamba walifika kwa kuchelewa. Pengine inawezekana wangepataka mafuta mbele na wanakimbia mlango ngali wazi, bangeingia. Lakini kwa sababu wamefika kwa kuchelewa, wanaanza kusemea nje, na Yesu anawaambia hamtaingia katika raha ya Bwana wenu. Katika safari, unaposafiri na vitu ambavyo ni vizito vinakushinda, unariske kutokufika. Unaposafiri na vitu ambavyo ni mizigo mizito kama hii hapa, unariske kubadilisha destination. Unaenda Kalungu, sasa unaenda na mzigo, valize ya manguo, unabewa na matela, unasema kule hakuna kuracha niuze na hiki kipawa benki kia kabambi. Kule maji ya kule ni ya uchafu, acha nibebe na bidoo ya maji ya Jibu. Ni kusema ukienda kilometre moja utasema sasa hivi vitu sitavifikishi. Sitaenda tena Kalungu, acha niende hapa karibu. Unabadilisha destination. Sababu gani? Sababu ulisafiri na vitu ambavyo vinakushinda. Haleluya. Na tunaposafiri katika safari hii ya kwenda mbinguni, Biblia inatuambia katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 ya kuwa tuweke kila kitu kando, kila mzigo tuutie pembeni, kila mzigo. Na mwandishi anaposema kila mzigo, na alitenganisha mzigo na dhambi. Maana yake kunakuwa na vitu ambavyo vinaweza kukusababishia safari na kuwa ngumu, na kile kitu haiko dhambi, lakini kwa sababu kinakuzuia usiendelee, kitakufanyisha dhambi. Na hapa kunakuwa na mfano. Fikiria watu ambao wanaenda kumarato kila asubuhi. Bajene ya nguvu eske wanaendaka kumarato? Ndio. Watu ambao wanaenda kumarato, ukiamua ya kuwa leo naenda kumarato, lakini apres marato kuko safari yenye ndaenda nayo, kwa hiyo hii sakoshe yangu ndaenda nayo, najua na kuwa njia. Na sakoshe yako ina pese 20 kilo. Utaanza kukimbia na 20 kilo. Utatoka ku frontiere mpaka ku place, unakimbia na 20 kilo. Na wakati utachoka, sio kwamba ile mzigo, ile sakoshe yako ilikuwa mbaya kuibeba, hapana. Lakini ilitakiwa usibebe kwa sababu itakufanya safari yako kuwa ngumu. Kunakuwa na vingine vitu, naturellement vile vitu haviko vibaya, lakini unapoendelea kuvishikilia vinasababisha safari yako inakuwa ngumu na hautaenda fasi. Mfano, unapokuwa unashikilia kazi sana na inakuima wakati wa kufanya maombi, safari yako
haitaenda vizuri kwa sababu ya kazi. Kazi si kitu kibaya. Biblia inasema siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Fanya kazi. Kazi si mbaya, lakini unapokuwa unafanya kile kitu ambacho ni kizuri na tirelma, lakini unajiambrie katika safari ya kwenda mbinguni, kinakuzuia kuendelea mbele ukiwa mwepesi, kile kitu kitaugeukia kibaya. Kunafika wakati unasema hii kazi niiache kwanza, nifuate mkutano wa siku 14. Kuna sio nasema hii kulala sana niiache kwanza, nianze la mkia maombi. Kuna sio nasema hawa marafiki ni waache kwanza ili wasiendelee kunibeba katika mambo ya ulevi. Kuna kuwa na vitu ambavyo utaachana navyo. Kukuwa na rafiki haiko kitu kibaya, lakini kama ule rafiki ni kikwazo katika safari yako, Biblia inasema uachane naye. Tia kando kila kitu ambacho kinakuzuia. Lakini pia acha dhambi, uzitie pembeni zile ambazo zinakuzuia usiendelee mbele. Unajua shetani anatumia madécouragement ili watu wasiendelee mbele katika safari. Shetani anaweza kukuingiza mzambi siku ya maandalio vendredi. Anakuingiza mzambi kabisa kwa makusudi. Kisha samedi anaanza kuambia sasa utenda mkanisa na ile zambi yako. Unakumbuka kwenye ulilala jana? Ni kusema shetani anakuletea vikwazo, anakuletea zambi ambazo zitakuwa ni kikwazo kuendelea katika safari yako. Biblia inasema zile zambi zote uzitie pembeni. Kila kitu ambacho naona kinaanza kuwa sawa vile ni kikwazo. Yesu alisema kama jicho lako litakuzuia kuona ufalme wa Mungu, ni heri uliondoe lile jicho. Mkono wako kama unaweza kukuzuia, ni heri uukate. Kama familia yako itakuzuia usiendelee mbele katika safari, ni heri kujitenga na ile familia. Marafiki zako kama ndio ambao wanakuzuia kuenda mbele katika safari, wanakuwa kama vile mzigo mzito. Wakati unatafuta kupiga pamoja ya mbele, unasikia inapezea nyuma yako, unasema hawa watu nitawaacha namna gani? Hii kazi nikiiacha ndaishi namna gani? Huyu rafiki nikimuacha nani mtanipatia tena makopo? Unasikia anapezee katika safari yako, anakuzuia usiende mbele. Achana na ile kitu, tia pembeni. Kwa sababu gani? Mstari wa 2 anasema, huku tukimwangalia Yesu katika ile safari, tunapokuwa tunasafiri, anasema tuache kila kitu pembeni. Mstari wa 2, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Haleluya. Katika safari Yesu anakuwa pale mbele. Inakuwa sasa vile ni point ya mwisho kwenye tunakimbilia shie bote kufika. Kuna vitu vinakukokota, lakini unaona Yesu iko mbele. Unasema kama nikiacha hivi vitu, nipige mbio nimufikie Yesu kule mbele, atanipatia zile mafavere zote zenilipoteza. Haleluya. Kama nikiacha hii kazi ambayo inanizuia, nikimbie kule kwenye Yesu iko, atanipatia kazi ya mzuri. Lakini wakati unafungwa macho, hauone Yesu mwenye iko mbele msafari, unariski kushikilia mafardo. Unasema kama sibebe na hiki sitafika mzuri. Nikiacha sasa na hiki sitafika mzuri. Kama sikubeba na hiki sitafika mzuri. Unajiambrie na mizigo kisha finalma unashindwa hata kuinyangua na unabakia pale. Kwa sababu gani mchungaji hakwenda na matela? Kwa sababu alijua kule uko matela. Haleluya. Kwa sababu gani hakuenda na valize yake ya manguo? Kwa sababu alijua koti moja, koti mbili zinanitosha. Kunakuwa na vitu lazima uamue kuviacha, kwa sababu unajua Yesu iko mbele, atakupatia vile vyote utapoteza. Haleluya. Kunakuwa na marafiki, lazima uachane nao. Useme mzigo huu mimi nauondoa. Kama atanichukia anichukie. Kama ataniima kazi aniime kazi. Nikimbie nifike kwa Yesu apate kunipatia kazi. Haleluya. Achana na vitu ambavyo vinakuzuia. Rafiki anakubana bana, anakutosha mkanisa.
Fiancé anakutosha mkanisa. Ufikie kwa niveau yenye unaweza sema niachane na fiancé mwenye kuna nataka nitosha mkanisa, nikimbie kwa Yesu anipatie fiancé wa mzuri. Haleluya. Amen. Kila kitu ambacho kinakuzuia usiendelee katika safari, achana nacho. Kila dhambi ambayo inakuzuia usiendelee katika safari, achana nayo. Lakini wengine wanakuwa na dhambi ambazo wanatamani kuziacha lakini wanashindwa. Wamezifanya muda wa kutosha na dhambi imekuwa sasa vile ni kawaida, imekuwa habitude. Muombe Yesu akutie nguvu. Haleluya. Muombe Yesu akupumzishe. Anasema njooni kwangu ninyi nyote, kitabu ni cha Mathayo sura ya 11:28, mnaosumbuka na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Ile mizigo yote ambayo unasema hii mizigo nikiacha hii kazi watoto watasoma namna gani? Nikiacha huu rafiki tutakufa na njala. Nikiacha. Nikienda kanisa siku ya Sabato tutakula nini? Nikienda kanisa siku ya Sabato ndashindwa examen. Bile vitu vyote vinakutia hofu, achana navyo. Endelea na safari yako huku ukiwa mwepesi. Itakusaidia kufika mbio. Na unapofika kwa Yesu, anasema yeye ndiye anayeanzisha na kutimiliza imani yetu. Unapofika kwa Yesu, anakuvuta machozi. Anakomble mavide zenye uko nazo. Umeacha kazi kwa ajili ya Yesu, ukifika kwa Yesu hata kuacha shomea. Umeacha familia kwa ajili ya Yesu, ukifika kwake atakuingiza katika familia takatifu. Umeacha masomo kwa ajili ya Yesu, ukifika kwake atakupatia elimu ya mbinguni. Kila kitu ambacho utakiacha kwa ajili ya Yesu katika safari hii ya kwenda mbinguni, Yesu hatakosa kukupatia kitu bora kuliko kile ulichokiacha. Tafakari juu ya maisha ya Ayubu. Ayubu alisakrifie familia yake, watoto wake, akasakrifie hata na mwili wake, akasakrifie na mali yake yote. Lakini Biblia nasema mwisho Mungu alimrudishia nini? Kila kitu maradufu. Na sio kama ni maradufu au maradufu. Sasa maradufu ni mara ngapi? Ndio mara 2. Asante sana. Mungu anamrudishia doublement. Kinachotukosea ni ile imani ya kufanya maamuzi. Sino utaona vile vitu uko nashikilia katika dhambi havina maana kama vile vitu vyenye ungepata wakati unaachana na dhambi. Mbingu yenye utapoteza iko na maana kushinda relation yenye unaweza kuvunja leo hapa kwa dunia. Haleluya. Mbinguni Biblia nasema kwa lugha tu ya wanadamu nasema kule tutakuwa na kula asali na maziwa. Kwa hiyo tuseme chakula ya mbinguni inashinda chakula ya nguruwe yenye utakula hapa na kupoteza uzima wa milele. Haleluya. Haleluya. Amen. Tusafiri huku tumetia kila kitu pembeni. Nini kinachokuzuia usiende mbele? Kila mtu anaweza kuangalia. Ni kitu gani ambacho ninaposema nimeanza safari yangu na Yesu, nimeanza maisha tena ya ibada na Yesu, ni kitu gani kinakuzuia? Ni kitu gani? Ni mtu gani ambaye kila mara anakuingiza mzambi? Angalia nini ambacho kinakuzuia. Kazi yako inakuzuia kuendelea mbele katika safari. Kazi unaenda kuitumika hata mpaka siku ya Sabato, bako inakufanyizia safari na kuwa ngumu. Masomo, examen tu ya kumasomo ndio inakuzuia usiendelee mbele katika safari. Ni wangapi wanaenda kwa examen na wanashindwa ile examen? Na ni wangapi wanarate examen na wanaweza class?
Tuone wangapi walishaka kosa masomo examena wakapanda klasi wafanye mikono hivi. Ambao hawakufanyaka examen moja lakini wakamonte class. Pastor anasema alikosaka examen mbili. Ni kitu gani ambacho kinakutia woga? Na unasema acha niendelee kukishikilia. Niendelee kukishikilia nisikufe. Ni kitu gani? Ni tabia gani ambayo ungali nayo imekushinda kuacha? Ni rafiki gani ambaye uko naye? Pengine unampenda sana lakini anakubeba katika vitu vibaya. Achana naye. Ni chakula gani ambacho unakipenda sana lakini ni kikwazo katika safari yako ya kwenda mbinguni? Ni kinywaji gani ambacho unakipenda sana lakini ni kikwazo? Wakati Solomon anaongea juu ya pombe, anasema unapoona pombe katika birahuli ni nyekundu, inavutia na inashuka kumuliwa, unasikia inashuka mzuri, lakini mwisho wake inafanya nini? Inaua kama fira. Ni kitu gani yenye uko na guu yake lakini inakuzuia kuendelea katika safari yako? Achana na vile vitu. Wito mchana wa leo ni kwamba kuko vitu kama hatutaachana navyo, hatutaenda fasi katika safari hii ya kwenda mbinguni. Kuko barafiki benye kama hatutaachana nao watatukosesha ufalme wa mbinguni. Kuko madesizio kama hatutazikamata, hatutaenda katika ufalme wa mbinguni. Kuko mizigo kama hatutaiacha nyuma na kuenda tukiwa wepesi, hatutafika kwenye tuko naenda. Kuko zingine maentere kama hautaacha zianguke, hautafika mbinguni. Swali linakuja, unakuwa na faida gani kupata vile vitu ambavyo ni vya hapa kudunia lakini upoteze uzima wa milele? Unakuwa na faida gani kupata distinction kwa masomo kisha upoteze uzima wa milele? Unakuwa na faida gani upate mali nyingi, kazi iendelee vizuri, kisha upoteze uzima wa milele? Unakuwa na faida gani uolewe nje ya kanisa kisha uende katika miungu mingine na upoteze uzima wa milele? Unakuwa na faida gani kupata dunia yote nzima upoteze uzima wa milele? Hakuna faida. Achana na vile vitu. Safari yako ifanye kuwa iko leger, iwe nyepesi. Unapoenda usikia kuna kitu ambacho kinakuzuia. Kale kama mzigo kinasema kanaanza kupezea, achana nako kaanguke. Watu ambao walishaka safari za mbali kidogo, sijui kama mkishwa ngali humu, safari ya mbali ya nguvu, mimi najua ni safari ya Shabunda. Katika ile safari mnatembea na mgulu siku 5. Haleluya. Siku ngapi? Mnatembea asubuhi mpaka usiku. Mwa ile safari watu wanatupaka manguo. Ni kusema unasikia hii koti na pezi, ndaitia wapi? Unapatia mwenzake naye mzigo yake isha mshinda, unavua koti unaiacha chini. Unasikia na kuambrie katika safari, ili mtu aende vizuri, unasikia ifoni kwa niko leger, niko mwepesi, sina kitu ambacho kinanisonga. Ndivyo inatakiwa katika safari ya kwenda mbinguni. Tuachane na vitu ambavyo vinatusonga. Kitu kinaweza kukusonga kimwili lakini pia kinaweza kukusonga kiroho. Tuachane na vile vitu vyote. Tuachane na dhambi zote ambazo zinaturudisha nyuma. Tupige mbio huku tukimtazama Yesu. Tuwe na matumaini. Vile vitu vyote ambavyo tutavipoteza katika kuacha mizigo, zile maendeleo ambazo zitaanguka, tukifika kwa Yesu ataturudishia maradufu. Haleluya. Mungu abariki neno lake katika jina la Yesu. Amina.